मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत लाजिमी है। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाমকে মহব্বত করা, ভালোবাসা, পিয়ার করা এটা লাজিম অবশ্য। साइद इब्ने जुबाइर ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु सूरा शुरा की उस आयत, साइद इब्ने जुबाइर रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुर এই সূরা শুরার এই আয়াত উনি তেলাওয়াত করেন, লা আসালুকুম আলাইহি আজরান ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা। के ज़ोइल में किया गया है कि जनाब इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ईमान और कुरान के ताल्लुक़ से तुमसे किसी इनाम और बदला का मुतालबा नहीं करता मगर सवाए अपने क़राबत दारू की मोहब्बत के। तुम मुझसे भी मोहब्बत करो और मेरे आहले बैत व क़राबत दारू से भी मोहब्बत करो। वही आयतेर मध्य हज़रत इब्ने अब्बास রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যারা তোমরা ঈমান আনছো এবং কুরআনের সাথে তোমাদের সম্পর্ক, এটার চেয়ে পুরস্কার আর কোনো কিছু হইতে পারে না। কিন্তু এইটা চাওয়া তোমাদের আত্মীয়তার সাথে, তোমাদের রিলেটিভ যারা আছেন নিকটাত্মীয়, এদের সাথে তোমাদের মহব্বতটা বেশি করো। এটা দ্বারা তুম মুঝসে भी मोहब्बत करो, তোমরা আমার সাথে মহব্বত করো, আর মেরে আহলে বায়াত ও করাবত দারু সে भी मोहब्बत করো। এবং আমার আহলে বায়াত এবং আমার আত্মীয় নিকটাত্মীয় যারা আছেন সাহাবায়ে কেরাম, তাদের সাথেও তোমরা এবং ইমাম মেহেদী আলাইহিস সালামের সাথে তোমরা মহব্বত করো। সুবহানাল্লাহ। তাওজি হযরত মেহেদী আলাইহিস সালাম হযরত রাসূল খুদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম के फर्जंद है। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्लेर मध्येई और उनके ख़ास आहले बैत में से है এবং উনি খাস হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহলে বাইতের মধ্যে হযরত ফাতেমা এবং হাসান হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমার নসলের মধ্যে उसलिए और मुसलमान पर उनकी मोहब्बत लाजिम और ज़रूरी है। उस এই জন্য প্রত্যেক মুসলমানের হযরত ইমাম মেহেদী আলাইহিস সালামের উপরে মোহব্বত করা, উনারে ভালোবাসা অবশ্যই এবং অবশ্যই। দুই, আহলে বাইত की मोहब्बत खुदा का अजीम एहसान है। आहले बैतेर साथे मोहब्बत करा अल्लाह सुब्हानाहु व तआलार खास एहसान जो सिर्फ अल्लाह ताला ने मुमिनी पर किया है। आहले बैत যারা मोहब्बत करे এরা শুধু মুমিনরাই आहले बैत रे मोहब्बत করতে পারে, जिससे दूसरे महरूम है। आहले बैत रे যারা मोहब्बत करे ना, এরা ईमान থেকে महरूम। जनाब अबू नसीर ने हज़रत इमाम जाफ़र सदीक़ अलैहिस्सलाम से भी रवायत किया है। এই হাদিসটা হযরত ইমাম জাফর সাদিক আবু নাসির রাদিয়াল্লাহু আনহুর অন্য রিওয়ায়াত থেকে বর্ণনা করেন।